Hello guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Carpinterong Gala. For today's video guys, ito na guys, tutuloy natin yan guys. Taas na yan. Tumugulan ito kahapon guys kasi nag-uuga-uga. Baka ngayon pwede na yan. Yan guys. Yan kasi si Ronald. Yan guys, Carpinterong Gala. mayaman na yan eh. Mayaman na yan guys, o tinan mo. Di Carpinterong Gala. Palmolive na pink. So yan na guys, yung update natin guys. So si Raymond tinalian ng biga, may biga o kasi dyan guys, paikot yan. Yan guys. Bukas po purma na namin guys kasi tapos na namin pagbuhos to. Yan guys, dito tayo sa baba guys. Para shoutout daw, shoutout daw, shoutout. Kay Hubito. Kay Hubito. Taka na. Oh, Huben, kumusta ka na? Bakit kayo naglalako na ng mais? Huben. Huben. Shoutout kay Huben. Baka naglalako na ng mais dyan. O gulay. Ayan ho guys, yung isang halata naman 14 na 14 guys eh. Yan guys oh. May kalakihan yan guys. Ano? Ayan. May biga na guys. Yun. So yan na guys. Nagbubuhos na tayo sa ating biga. Yung yan abang sa powder floor yan guys. Yan. Bubuhusan namin poste sa Lunes na yung biga guys. Kasi mahirap na baka bumigay. Yan guys, nagbubuhos kami. Yan. Yan guys. Yung market na dito guys. Yan guys oh. Yan. Yan. Saka natin titibagin yan guys pag maano na. Mabubunga na to guys kasi yung gagamit nila. Lilipat natin nito guys sa labas. Yan guys.